Namaskar dear students, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এক্সকুলৰ আন এটা ভিডিও লৈ। আজি আমি কিছুমান previous years questions discuss কৰিম। Objective types ৰূপতে আছে কাৰণ students এ সাধাৰণতে objective type questions বোৰ অকমান খেলিমেলি পোৱা যেন পায়। সেইবাবে আমি আজি কেইটামান objective type questions entirely based on previous years questions analysis লৈ আনিছো। So তোমালোকে তোমালোকৰ সুবিধামতে চোৱা আৰু এইকেইটা ভিডিওৰ questionsৰ পৰা হয়তো তোমালোকে কিছু লাভ পাবা কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত অকল কোৱেশ্চনছ বুৰে নহয় তাৰ মাজত তোমালোকৰ যোনখিনি কি বুলি কয় অপচনছ থাকে এই অপচনছ বুৰৰ পৰাও তোমালোকে হয়তো বহুখিনি প্ৰশ্ন পিছলৈ দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে আমি MCQs ডিসকাস কৰিম যত আমাৰ গুটেইখিনি কি বুলি কয় হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু ইকোনমিক্স মিক্সড আপ হৈ আছে আৰু কমপ্লিটলি এন্টায়াৰলি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনছ বেসিছত এই ভিডিওটো ফৰমেট কৰা হৈছে ঠিক আছে সো আহা আজি আমি আৰম্ভ কৰো ক্লাসটো ঠিক আছে ওকে সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ সিল্ক ৰুটৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে যে why was the silk route considered a good example of vibrant pre-modern trade choose the most appropriate option from the following due to the movement of silk cargoes due to flow of silver and gold due to linkages of China with Australia and due to trade and cultural exchanges ঠিক আছে সো তোমালোকে সোয়া এই কোৱেশ্চনটোত তোমালোকৰ খেলিমেলি লাগিব পাৰে কিহৰ কাৰণে সোয়া কোৱেশ্চনত তোমালোকক দিছে choose the most appropriate option ঠিক আছে most appropriate মানে most nearest option তোমালোকে choose কৰিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ তোমালোকে যদি ইয়াতে চাবলৈ যোৱা ঠিক আছে silk route through তোমালোকে যদি সোয়া almost most of the options ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰেক্ট লাগিব পাৰে ঠিক আছে silk route through yes flow of silver আৰু gold তোমালোকে দেখিব পাৰা ঠিক আছে তাৰ পিছত silk cargoes ৰ মুভমেন্ট হ'বলে কি বুলি কয় সেই silk route সহায় কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু most appropriate option বুলি কৈছে যে কিহৰ কাৰণে it is a good example of the pre-modern trade ঠিক আছে so ইয়াৰ correct option to আমাৰ trade আৰু cultural exchanges হ'ব ঠিক আছে যে trade হৈছে ঠিক আছে ব্যৱসায় হৈছে কিন্তু তাৰ লগতে তোমালোকে যদি চাবলৈ যোৱা আমাৰ cultural exchanges হৈছে the route not only led to a certain kind of trade embarkment but rather it also led us into a cultural form of exchange ঠিক আছে এই এক্সচেঞ্জৰ ফৰ্মটো it was not simply was related to business অকল বিজনেছৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকি পেলাই ইয়াতে কি তোমালোকৰ cultural exchanges দেখিবলে তোমালোকে পালা ঠিক আছে সো ইয়াৰ most appropriate বুলি ক'লে তোমালোকে গুটেইকিটা অপচন পঢ়ি চাবা আৰু যোনটো আটাইতকৈ সঠিক লাগিছে তোমালোকৰ সেই প্ৰশ্নটোহে তোমালোকে তাতে টিক কৰিবা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে নেক্সট চাও আমি Next prashna to dise that how did the British East India Company use print culture to promote its interest in India? Choose the correct option from the following. So duta optionot দুটা কোৱেশ্চনত আগৰটো যে চালু আৰু ইয়াতে যে চালু কিমানখিনি ডিফাৰেন্সেস আছে ইয়াতে তোমালোকক ডাইৰেক্টলি কাৰেক্ট অপচন চুজ কৰিব দিছে কাৰণ আউট অফ দ্য 4 ইউ উইল ফাইন্ড যে ইয়াতে কি আছে তিনটা অপশনস ভুল আছে ঠিক আছে এটা প্ৰশ্ন will be correct out of all these options হয়নে সো এই কাৰণে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত দিয়া হৈছে যে choose the correct option but তোমালোকে যদি চাবলৈ যোৱা আগৰ প্ৰশ্নটোত কি বুলি সুধিছিলে choose the most appropriate question sorry choose the most appropriate option হয়নে but now আমি যদি দেখিবলৈ যাও we are supposed to choose the correct option right we are supposed to choose what we are supposed to choose the correct option here okay Option gita swa tumalokor dise by censoring Indian newspapers by funding regional language newspaper by encouraging development of independent press by using print media to spread eastern culture okay so tumaloke jodi sabole jua East India Company who was only fond of promoting the British interest hoine the western interest so tekhet hokolor babe baki regional language whole regional newspapers whole vernacular press whole these all were nothing for them hoine so British hokolor main motive to asile Britain khonok ki kora unnoto kori rakha hoine so তোমালোকে যদি চাবলৈ যোৱা এই গুটেইখিনি অপচনত ঠিক আছে যোনটো এটা ৰাইজ অফ ন্যাশনালিষ্ট ফিলিং আছিল amongst the Indians তাক সাপ্ৰেছ কৰিবলে ব্ৰিটিছ সকলে কি কৰিছিলে they tried censoring the Indian newspapers ঠিক আছে these newspapers were mostly vernacular medium তোমালোকে newspaper বোৰ দেখিবা native languages ৰ মানুহে newspaper বোৰ পাবলিশ কৰিছিলে and later on কি হৈছে হে পাবলিশ কৰা newspaper বোৰ ব্ৰিটিছ সকলে কি censor কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে censor মানে বুজিছা censor মানে হাইড কৰা ঠিক আছে
So এটোৰ কাৰেক্ট অপশনটো কি হ'ব নাম্বাৰ এ মই অলৰেডি কলো যে ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ লগত তেখেতসকলৰ ব্ৰিটিছ সকলৰ কোনো ধৰণৰ একো connection নাছিলে ঠিক আছে independent pressক again they condemned it because বহুতখিনি nationalist feeling already জাগৃত হৈ উঠিছিলে ভাৰতৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত ঠিক আছে তাৰ লগতে print media to spread eastern culture no the British people okay the British officials they literally in literal sense they tried to promote more of western culture in form of western education whole ba tumalukor jibur administrative system everything was influenced everything was inspired by the western ideas and western perspectives ঠিক আছে so again eastern culture was not a part of the British propaganda ঠিক আছে okay next প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকে look at the picture and identify the name of the painter of this painting from the following options. Right so tumalike picture khon dekhisa hopefully ekhon picture tumalikor textbook to dia hoise so he picture tore eta tumalikor ki boli koy copy eta tumalikor question paper ot neke dia hoisile agor PYQ sai thakute je ekhon picture kune akisile thik ase aru ei picture khon actually ki hoy you will also have to know it thik ase so ekhon picture tumalikor kune draw kora tumalike dekhibole pua ekhon tumalikor textbook ot dhuniya ke mention ase about the entire backdrop behind this picture thik ase so this picture was drawn by Abanindranath Tagore thik ase so ekhon 1905 or picture hoy almost thik ase it was initially tumalukor Banga Mata hisabe ki boli koy picture khon introduce kora hoisile but later on it came to be known as the picture of Bharat Mata thik ase this was later known to be the picture of Bharat Mata okay so 1905 or picture hoy and kune paint kora hoy who painted it Abanindranath Tagore thik ase okay so enekwa dhonor kisman pictures thakibo so tumalke ki gom pala that there are chances the CBSE might ask you some kind of ki boli koy picture type questions thik ase picture questions then higher secondary tami usually cartoon questions dekhibole pao tumalukor textbook or iman cartoons involved nohoy thik ase so kindly look into jiman kini pictures ase tar tolor okoman definition description dia thakibo hekini tumaluke sabo napahoriba thik ase there are high chances je hekini questions ahi jabo pare okay next question to swaithia arrange the following events in chronological order and choose the correct option thik ase so you know what is a chronological order chronological order mane jana sequence ot tumalukok ki setup koribo dise thik ase sequence ot tumalukok setup koribo dise okay so and choose the correct option so yate tumalukok option dia thakibo yate tumaluke prothome choose koribo lagibo thik ase and for choosing it tumalukok moi koisu je be by heart with the years thik ase kuntu year ot ki hoise hekini na janile tumaluke ei chronology questions koribo nwariba that is very natural thik ase so for it you will have to know where and when things took place thik ase so where and when is again a very good question for you so hey where and when to tumalike jodi monot rakha these chronology questions again become easy for you thik ase so CBSE pattern to enekwa tumalukor belek dhornor patterns malge dekhibo paba chronology ahile assertion reason ahile picture type questions ahile direct questions ahile so there shall be multiple kind of questions that you are going to face in your CBSE examination so iman likely noloba jiman kini time ase practice as many PYQs as possible because you will have the idea je keneke proshno attempt koribo lage thik ase so yate tumalike chronology jodi sabole jua ekdom prothom of the event ei gutei khini major ekdom first of the first events ekdom prothom Napoleonic war dekhibole paba tumaluke thik ase ekdom prothom tumalike ki Napoleonic war dekhibole paba thik ase tar pisot Napoleonic war around 1803 manot arambho hoy thik ase Treaty of Vienna ahibo tar pisot thik ase tar pisot amar King of Italy hisabe Victor Emmanuel II tumar declare kora hoy thik ase so this will be 3 okay and proclamation of Prussian King William I as the German Emperor thik ase etu amar last phale ahibo so option kita ki hobo yate 2 1
4 and 3 কোনটো অপশনত আছে সোয়া ইয়াতে এতিয়া মিলাই চাবা so option C shall be the correct answer ইয়াতে ঠিক আছে so option C will be the most correct and appropriate question ইয়াতে ঠিক আছে okay next question to Swa a researcher is examining a soil type which is formed by a weathering of volcanic rock and is rich in minerals which one of the following soil is it okay again this is most likely a practical based question hoine okoman tumaloke practical basis of tumalok okoman ghurai pelai dise proshno thu ei je yate koise je weathering of volcanic rock and is rich in mineral ekhini tumalok textbook ot mention kora hoise so these are ki hoy these are characteristics okay so these are characteristics of a particular rock ঠিক আছে but what you will have to do is question tumalukok identify koribole dise right question tumalukok ki koribole dise you are asked to identify the question identify the soil type so tumalukok confuse koribole a researcher is examining boli di dile so tumaluke kheli meli hoi jabole nidiba tumar mind or bhitorot ঠিক আছে so yate tumaluke features gita swa characteristic gita swa thik ase volcanic rock aru rich mineral thaka kuntu soil hoy yar bitorot it is supposed to be the black soil hoy na hoy so correct answer yar ki hobo the correct answer shall be ki number C black soil thik ase okay next question swa identify the crop with the help of the given box again this is a similar question eto ki question hoy this is again a question type where you need to identify right where you need to do what where you are supposed to identify right clear ঠিক আছে so yar karone tumalok again characteristics tinta di dise you are being given three kind of characteristics ঠিক আছে egita tumaloke characteristic boli dhoribo para this you can look as characteristic ঠিক আছে so এই characteristic of bitorot prothom to dise this crop is a major cash crop ঠিক আছে it is a major cash crop then it is cultivated mainly in the states of Karnataka Tamil Nadu mane amar ki ami gom palu southern India hoy ঠিক আছে ami southern India hoy boli gom palu ঠিক আছে next koise it is known for its aroma aru option of dise tomar tea coffee jute aru cotton ঠিক আছে okay so it is a cash crop boli koise ঠিক আছে and main thing out of the three things tumalokok jetia aroma kotha koi dile it became very clear aroma kotha koi diar loge loge out of the beverage crops tumaloke ki boli koy out of the beverage crop aroma kar besi ase aroma is that of coffee ঠিক আছে aroma besi thaka crop to ki hoy coffee hoy ঠিক আছে so the correct answer shall be coffee ate ঠিক আছে number B karon jute cotton tea iman besi tenekwa smell ba aroma iman khini na thake tea thakibo comparatively but coffee has a very strong smell hoy na hoy coffee jetia banai ba coffee beans if you are ki boli koy looking into ba touch korisa so tumalke smell paba hetu ঠিক আছে so etu correct answer ki hobo it shall be number B jo tumalke dekhiba ki number B coffee ঠিক আছে okay next question to ami match the following koribo lagibo ঠিক আছে again this is a different type of question so etu ami match category dekhibole pam ঠিক আছে match koribo lagibo aru he option gita tolot dia ase ঠিক আছে so option gita tumalkor tolot dia ase ঠিক আছে so tumalkor column 2 ঠিক আছে dutar bhitorot so prothome dise tumalkor copper bauxite mica aru manganese ঠিক আছে okay so prothom to dise copper malike jodi match koribo jwa copper hole it is used in electric cables aru utensils hobo right so copper boli kole tumalike copper tumalike 3 likhibo para thik ase enike likhi lole tumalok subidha hobo thik ase 3 then we have bauxite sabo gole aluminum production or bauxite use kore so you can write number 4 here thik ase tar bisor mica kotha hudise mica ki hobo it is used in electric and electronic industries hoine mica kotha ami pohute dekhisilu so etu ki hobo option 2 hobo aru ki etai baki thakile that is used in manufacturing of steel and paints ki hobo manganese so 3 4 2 1 ঠিক আছে 3 4 2 1 মানে কি A3 এর তলত 3 কোড আছে তোমালকে সোয়া এর তলত 3 কোড আছে এটু A3
then B4 B তলত তোমালোকৰ 4 কোনটোত আছে এটোতে আছে হয়নে তাৰ পিছত তোমালোকৰ মাইকা C তোমালোকৰ 2 ইয়াতে আছে right আৰু manganese এটো আছে so correct option কি হ'ব the correct option will be number D ঠিক আছে এনেকে তোমালোকে ম্যাচ কৰি চাব লাগিব আৰু যদি খেলিমেলি নোহোৱা নম্বৰ গিটা এটো সাইডে লিখিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ লেফট হ্যান্ড সাইডৰ কলম গিটা সদায় উপৰ সাইডে মেনশন থাকিব দেখিছা লেফট হ্যান্ড সাইডৰ columns are always mentioned উপৰ সাইডে ঠিক আছে you only need to match these ঠিক আছে ইয়াৰ নম্বৰ গিটা তোমালোকে এটো সাইডে লিখি লবা আৰু সেই নম্বৰ গিটা তোমালোকে horizontally match কৰিলে হল with those of the upper row ঠিক আছে okay next question to swa okay this is another type of question ঠিক আছে this is an assertion reason kind of question আমি কিমান কি question দেখিলো swa identify type questions আহিছে তোমালোকক characteristics দি দিছে you'll have to identify then you have to look into match the following questions হয় নাই এতিয়া আমি assertion reason question ত আহিছো ঠিক আছে so ইয়াতে assertion reason ত তোমালোকে বিচাৰিব লাগিব যে assertion বা reason দুটাই true হয় নে নহয় ঠিক আছে যদি দুটাই true হয় then you will also have to establish the relationship যে reason to a যেটো statement দিছে in the form of assertion তাক explain কৰিছে নে নাই ঠিক আছে so that is the rule of assertion reason প্ৰথম কথা তোমালোকে চাব লাগিব a and r দুটাই true হয় নে নহয় যদি দুটাই true হয় তেনেহলে দুটাৰ মাজত relation আছে নে নাই হেতু চাব লাগিব ঠিক আছে আৰু in case এটা true এটা false হল ঠিক আছে তেনেহলে ডাইৰেক্টলি তোমালোকে C আৰু D অপশনটো দেখিবাই যে A is correct R is incorrect বা A is incorrect R is correct হেনেকুৱা টাইপকে দিয়া থাকে যদি তোমালোকৰ এটা true এটা false হয় but most of the cases আমি দেখিবলৈ পাও দুটাই true থাকে আৰু তাৰ মাজত relationship establish কৰোতে yes বা no ওলাব পাৰে যে R explains A or R does not explain A ঠিক আছে so ইয়াতে কৈছে the French speaking community was rich in comparison to the Dutch speaking community in Belgium the আৰু reason to dia hoise that speaking community got the benefit of economic development and education much later ঠিক আছে okay so is the duta statement these both of these two statements are directly taken out from your NCERT textbooks directly loi ana hoise NCERT textbook or pra aru tomaloke just etia true hoy na false hoy hetu identify koribo lagibo ঠিক আছে okay so prothom to do that speaking community was rich boli ami already dekhisu textbook or it is true kihor karone French speaking community is richer than the Dutch speaking community that is true kihor karone true karon French speaking community khani olop aristocratic asil boli tumi kobo para they had much easier access to education ঠিক আছে economically they were strong ঠিক আছে আৰু যোনবোৰ developmental বা economic rights asile for those of the Dutch people they got it much later as compared to the French people আৰু that was one of the very reasons jihor karone French speaking community agoloi agbarhiboloi hoikhom hol আৰু Dutch speaking community was somewhere lagging behind ঠিক আছে so reason is also correct ঠিক আছে এতিয়া আমি দুটাই true পাই গলো now we will establish the relationship আৰু relationship to মই এই মাত্ৰ just তোমালোকক explain কৰি দিলো যে yes that speaking community খিনি অলপ comparatively behind the French speaking community asile because they got the benefit of economic development and education much later ঠিক আছে so eto correct answer ki hobo A and R are correct and R is the correct explanation of A so ki hobo number A ঠিক আছে hobo okay next question to swa next question dise amar balance of governance or kotha khudise how does the Indian federal structure promote balanced governance across the nation ঠিক আছে balance keneke maintain kore ঠিক আছে yes so by allowing state to exercise complete autonomy to kaku dia hua nai ঠিক আছে ensuring division of power between center and state ঠিক আছে decision making process under the union government all decision making buli koise swa and by giving more power to the local government in comparison to the state nohoy ঠিক আছে so tumaloke swa complete autonomy dia hua nai ঠিক আছে গুটে প্রত্যেক decision of the entire nation is not taken by the union government ঠিক আছে ইয়াতে কি দুটাৰ union আৰু state or মাজত কি negotiations থাকিব পাৰে ঠিক আছে আৰু local government কি হয় local government usually state government or তলত আহে so again this is not the correct answer so ইয়াৰ মাজত তুমি চাবলৈ গলে number B থাকি যায় যত কৈছে যে division of power between the center of state ঠিক আছে আমি federalism chapter পঢ়োতে আমি দেখিছিলো যে there is a কি বুলি কয় equivocal distribution বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা ঠিক আছে
between the state as well as the center ঠিক আছে so distribution khini ki decentralize kora hoise decentralization mane ki asile distribution of power into the different organs ঠিক আছে different organs of the government including the local as well as the state government ঠিক আছে so power ki divide kora goise through the process of decentralization ঠিক আছে and it has ensured a balance in the governance entire governance system clear hoise okay next question to swa etia horizontal distribution of power kotha hudise okay horizontal distribution of power okay so duta bostu tumalike hoday monot rakhiba this line is horizontal and this line is vertical ঠিক আছে amar duta শব্দ আছে horizontal distribution of power and the other one is ki vertical distribution of power yato tumalike hudise distribution horizontal distribution of power ki horizontal distribution of power of ki hoy jiman keta organs ase ঠিক আছে they are not subsidiary to each other মানে এটাৰ তলত এটা নাহে ঠিক আছে they are almost have their own status তেখেত সকলৰ নিজৰ status আছে আৰু কি বুলি কয় they do not have to report to the other organs তোমালোকে যদি চাবলৈ যোৱা আৰু ঠিক আছে report মানে checks and balances maintain কৰা থাকিব but হেনেকে তোমালোকৰ authority wise তোমালোকে report দি থাকিব লগিয়া বিশেষ নহয় ঠিক আছে so horizontal distribution of power almost equal levels থাকে ঠিক আছে but vertical কি হয় এটা তোমাৰ supreme authority থাকিব তাৰ তলত এটা থাকিব জুনে authority to কি report কৰিব আৰু এটা তলত থাকিব জুনে মাজৰ medium জুনটো intermediary organ আছে তালে report কৰিব ঠিক আছে this is the vertical distribution of power in the Indian case horizontal distribution of power can be seen among the different organs of the government legislative executive judiciary ঠিক আছে legislative executive আৰু judiciary মাজত তোমালোকে কি দেখিবা horizontal distribution of power and when it comes to vertical distribution of power ইয়াতে কি আহে তোমালোকৰ center ঠিক আছে state আৰু কি local government ঠিক আছে আৰু কি local government ঠিক আছে center state আৰু কি local government ঠিক আছে clear হৈছে হ'ব so these two তোমালোকে অলপমান ভালকে চাবা long questions are usually তোমালোকে vertical distribution of power বা horizontal distribution of power দেখি যাব পাৰা ঠিক আছে okay next question চোৱা তোমালোকে এতিয়া correctly match কৰিব দিছে ঠিক আছে you'll have to match the okay sorry ইয়াতে তোমালোকৰ দিয়া হৈছে options কেটা and তোমালোকে ইয়াতে কি চাব লাগিব which pair is correctly matched ঠিক আছে so ইয়াতে তোমালোকৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনটা incorrectly matched options আছে আৰু only one is being correctly matched so ইয়াতে তোমালোকৰ কিহৰ regional parties আৰু regionৰ মাজত তোমালোকৰ differentiation দেখিছে দিয়া হৈছে ঠিক আছে So প্ৰথমটো তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ কথা খুদিছে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল ইউপি নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল তোমালোকৰ বিহাৰৰ লগত জড়িত ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ জনতা দল সেকুলাৰ জেডিএছ বুলি যাক কও আমি জেডিএছ is mostly linked to Karnataka ঠিক আছে southern states আৰু ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোক দল আসামৰ লগত আহিছে so for the students residing in Assam you clearly know যে কি বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় লোক দল কি অসমৰ নহয় ঠিক আছে সো ৰাষ্ট্ৰীয় লোক দল is mostly UP লগত জড়িত আৰু বিজু জনতা দল ওড়িশাৰ লগত yes this is the correct option number D হ'ব বিজু জনতা দল is the correct answer বিজু জনতা দল it has been named after the leader Biju Patnaik ঠিক আছে সো এটো ওড়িশাৰ কি হয় one of the leading parties বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা RJD BJD ঠিক আছে so the correct answer will be number D কি হয় বিজু জনতা দল it has been correctly matched ঠিক আছে next question to swa তোমালোকে in a democratic country the government adopts environment friendly policies with the help of citizen and expert which one of the following is a positive outcome of the process ঠিক আছে so positive outcome of the process বুলি তোমালোকে যদি কোৱা ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াৰ correct answer to positive outcome of this process so মানে খুদিছে যত তোমালোকৰ environment friendly policies with the help of citizens and expert okay positive outcome ইয়াৰে কি হ'ব পাৰে positive consequenceৰ কথা খুদিছে তোমালোকক ঠিক আছে so the government is capable of determining policies on its own citizens feel empowered to determine policies corporate protects their own interests market forces also influence the government for their own interests so এই যেতিয়া তোমালোকৰ democratic country যত government তে এটা environment friendly policy ঠিক আছে লব খুদিছে কাৰ সহায় লব খুদিছে with the help of citizen and expert ঠিক আছে citizens অকু মানে the regular citizens ঠিক আছে তেখেত সকলৰ কাৰণে এখিনি
জৰুৰী ঠিক আছে সো তেখেত সকলে এটা সেন্স অফ এম্পাৱাৰমেন্ট ফিল কৰিব যে yes we are equally being involved into the decision making process ঠিক আছে সো এই policy making process to they will feel empowered ঠিক আছে সো correct option to কি হ'ব citizens feel empowered to determine policies ঠিক আছে citizens will feel empowered to কি to determine policies বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা ঠিক আছে okay next question to চোৱা তোমালোকে in which year the constitution of amended 33% of representation of women in the local self-governance system in India was made. 33% representation. ঠিক আছে? So, constitution খনৰ সংশোধন হৈছিলে কোনটো ইয়াৰত বুলি খুদিছে যেতিয়া 33% that is around 1/3 of total seats কি কৰিব দিছে 1/3 of total ঠিক আছে 1/3 of total seats shall be reserved for women ঠিক আছে in the self governance bodies মানে local self governance হয়নে local government bodies বুৰত তোমালোকৰ কি কৰা হৈছে 33% 1/3 of the total population were reserved right local self government will be reserved so এই যেটো সংশোধন আছিল it happened through the 73rd constitutional amendment act ঠিক আছে 73rd constitutional amendment act আৰু এই constitutional amendment act to 1992 হয় so correct option will be number C 1992 ঠিক আছে next option তোমালোকৰ এখন টেবল দিছে ঠিক আছে আৰু এই টেবলটোত খুদিছে যে which of the following countries has high per capita income life expectancy at birth and high rank in human development very easy question তোমালোকৰ টেবলখন চাব লাগে ঠিক আছে অপচন গিটা ইয়াতে দিয়া হৈছে ঠিক আছে তো টেবলখন চোৱা ঠিক আছে প্ৰথমটো GNI দিছে যেটো per capita কি বুলি কয় per capita income হিচাপে চাব পাৰা gross national income হয় ঠিক আছে দেন তোমালোকে life expectancy at birth schooling মানে এটো literacy চাইছে আৰু এটো HDI rank in the world so তোমালোকে যদি randomly চোৱা ইয়াতে তোমালোকে GNI to কাৰ হাই দেখিছা country A so correct answer to country A হ'ব এটো হাই হয় this is also high এটো ইমান হাই নহয় but in terms of per capita income চাব দিছে তোমালোকক ঠিক আছে okay etu nohoy but the rest are almost higher than baki keta countries right so correct option ki hobo yare correct option will be number A thik ase okay next proshno to swa the world bank's development report is prepared on the basis of which of the following per capita income health services literacy or freedom thik ase so world bank or jeta development report or kotha ko world bank e hodai income is a criteria side ঠিক আছে income is a criteria side ঠিক আছে যিহৰ বেসিছত তেখেত সকলে ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে ঠিক আছে সো ইনকাম ইয়াতে আমি per capita income দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো per capita income টো তোমালকে কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিবা ইয়াতে তোমালকে total national income ঠিক আছে total national income divided by the total population কৰিব লাগিব ঠিক আছে total population কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালকে কি এটো পাবা ঠিক আছে per capita income ঠিক আছে next question to swa choose the odd one out of the following regarding the sectors of economy pilot driver gardener fisherman teacher lawyer engineer professor farmer doctor teacher lawyer ঠিক আছে okay so edu question swa tmalike choose the correct option to fill the blank ঠিক আছে sector of primary secondary tertiary organized unorganized so tmalukor organized unorganized sector nature of employment activities or basis tmalukor sectors divide kora hoise into organized and unorganized sector aru primary secondary and tertiary kihor basis divide kora hoy on the basis of production activities hoyne on the basis of production activities so tumalokor yar bidor correct answer to ki hobo number C hobo where you will be able to see the nature of production activities right clear hoise okay next question to swa tumaloke which of the following sources of loan read the following sources of loan carefully and choose the correct option related to formal sources of credit thik ase prothom to hoise commercial bank then we have landlords then we have government and money lender
ঠিক আছে সো ইয়াৰ ভিতৰত ফৰ্মেল অপচনত তোমালোকৰ কি আহিব কমাৰ্শিয়েল বেংক আহিব আৰু কি গভৰ্নমেন্ট আহিব পাৰে ঠিক আছে সো কাৰেক্ট অপচন ইয়াতে কি হ'ব the correct answer will be number A 1 and 3 ঠিক আছে বাকি ৰেষ্ট মানি লেন্ডাৰ আৰু লেন্ডলৰ্ড these are কি হয় ইনফৰ্মেল ঠিক আছে ইনফৰ্মেল সোৰ্সেস হয় এগিটা ৰাইট এগিটা কি হয় ইনফৰ্মেল সোৰ্সেস হয় as compared to commercial আৰু government because they fall under the কি organized sector ঠিক আছে then growth of digital technology has greatly influenced globalization which of the following is its main benefit ঠিক আছে so digital technology তোমালোকক কি খুদিছে main benefit খুদিছে in terms of in globalization right so digital technology ahar karone tumalke jodi mon korisa we have increased connectivity globalization to hoye globalization is a factor ঠিক আছে so globalization or technology is a factor of globalization boli kobo para technological globalization jodi swa tumaluke ঠিক আছে but connectivity jodi sabole jua technology has increased connectivity amongst the multiple nations ঠিক আছে amongst multiple people ঠিক আছে so tumaluke yate sabo connectivity শব্দ to direct ব্যবহারে কৰিছে so correct option to আমি দেখিয়ে পাই গলো যে it should be number C that is enhanced connectivity ঠিক আছে okay then next question to tumalukor developmental goals or kotha hudise thik ase related to a student studying in university good opportunity for research opportunities for independence aru ki opportunities to pursue higher education boli koise higher education abroad thik ase aru opportunities for good employment thik ase okay so developmental goals ki hobo jodi student if he or she is a student of university then ki research area তেখেতসকলৰ ইন্টারেস্ট থাকিব পাৰে ৰিসাৰ্চ কৰিব বিচাৰিব পাৰে ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স to ইমান টাইম যদি ইউনিভাৰ্সিটি they have pursued then definitely they have the independence to choose education over any other activities or chores at home ঠিক আছে তাৰ পিছত to pursue higher education abroad yes this can also be a developmental goal আৰু good employment university পঢ়ি পেলাই they are pursuing research ঠিক আছে তাৰ পিছত education abroad do তেখেতসকলে কি aspire কৰে in that case they will also aspire a good kind of employment so 1 2 aru 1 3 and 4 is the correct answer ঠিক আছে so correct answer কি হ'ব number B that is 1 3 aru 4 ঠিক আছে okay so amar imane asile ajir karone classor karone I hope tumaluke okoman bujibole chesta korila aru proshno homu tumaluke okoman aru scrutinize kori saba ঠিক আছে যদি কিবা তোমালোকৰ আৰু ডাউট থাকে ভিডিওৰ তলত তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা ঠিক আছে সো কমেন্টৰ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে সো তোমালোকে পঢ়ি থাকা ভালে থাকা stay safe stay healthy I mean we will meet again in a next video perhaps ঠিক আছে so thank you so much video to চোৱাৰ বাবে কিবা তোমালোকৰ question query থাকিলে you can drop down in the comment section thank you so much